Ragazia. How are you? I'm fine. I hope you're also fine. Thank you. Yes, I must say at home and the social center. I am here. Yes, I did something, but yeah, maybe like jacket, like pants, like t-shirt, like socks, like this. But just me no need. Everybody need. I have some friend here. You know, Arun, Saeed. Uh, everybody here, but no have some clothes for cold time. Yes, refugee also coming like before, maybe 1 week, 2 boat, 3 boat, maybe 4 boat in 1 week. Some weeks no coming, but some weeks 3 boat, 4 boat coming, yes. I see. Yesterday also me go to Muria, but I see maybe 2 boat coming, like 100%, maybe 95% like this coming to Muria. I see, yes. Hello, Montia. How are you? I'm fine. I'm so sorry now. I'm inside the jail. Maybe 5 days, 6 days before police arrest me, but me now coming. I'm inside the jail, but I don't know because my case is reject. You understand? But yes, 6 days before police arrest me, maybe for 3 months. I don't know for 4 months, but I am inside the jail. I'm sorry, Matthew. Hello again. Yes, no problem. I speak with my lawyer, but he asked for me maybe next tomorrow is coming here, visit me, but I don't know. It's good, no good. But yes, but this lawyer no take money for me. I need one private lawyer. I give money about this problem, and I need my problem is solved. I need go out for this country, you know. But inside jail, police say for me, you go out, asylum office gave for me one advice for Atara. But me coming out, asylum office no give for me this advice. Just give for me one advice for this island. Me no can go to Atara. Also maybe 1 month after, again me arrest. Like this time. Me arrest maybe for 3 months inside jail. I don't know. My lawyer said you wait for 1 month after 1 month after my court, but now I wait for court. I don't know, maybe this court decision is good, no good, I don't know. But if everybody say for me just wait, all Greek people, maybe I go to Murio asking about my case number, my document, but say for me you wait. My friend, which time wait? For me 2 years I'm stay to this island, but some people don't understand, my friend. U nekom periodu, početkom ove godine, jako su se u crnim kronikama mainstream medija zaredale vijesti o smrtima migranata u Hrvatskoj. I obično je bila riječ o utapanjima u rijeci, ali te vijesti su naprosto bile svedene na par rečenica sa samo čistom informacijom što se dogodilo, bez ikakvog konteksta tko su ti ljudi i zašto su oni zapravo stradali. Sjetila sam se da su umjetnica Selma Banić i istraživačica Marijana Hameršak nekoliko mjeseci ranije zapravo javno predstavile svoj projekt koji se zvao Pasaž prijelaza, koji se upravo sastojao od portreta poginulih migranata u Hrvatskoj i zapravo uz njihovu pomoć sam došla do imena nekoliko ljudi koji su najveći broj njih je stradao na području
Karlovačke županije. Prva osoba je bio Soki Valadi. Riječ je o čovjeku iz Čada. Na internetu je bilo moguće pronaći informacije o njegovom nekakvom mlađem, ranijem životu, kao informaciju da je on umro. Međutim, nigdje nije bilo objašnjeno ni kako, ni zašto je stradao. Naime, Soki je imao nekih 15 godina kada je iz Čada izbjegao u Švedsku. I to zato što mu je tamošnji režim ubio brata i oca koji su bili pripadnici opozicije. Negdje početkom 2000. godina je uspio doći do Švedske, međutim, iako je on tad bio maloljetnik, švedski migracijski sustav ga je tretirao kao punoljetnog, jer jednostavno je tako bilo lakše. A druga stvar, zapravo iskoristili su činjenicu da je on bio nepismen, kao i da nisu mogli naći prevoditelja za njegov plemenski jezik, a on je to onako ustrašen, bespogovorno potpisao sve te papire i zapravo svih tih godina su ga označili u Švedskoj baš zbog toga kao nevjerodostojnog, i nikad mu nisu dali azil. Dakle, on je 2018. na kraju ipak deportiran iz Švedske u Čad i u nekom momentu se on pokušao vratiti do zapada Europe, do Švedske. Uspio je stići po onome što znamo, uspio je stići do područja Bosne i Hercegovine, najvjerojatnije do Velike Kladuše, gdje je onda preko granice uspio preći Hrvatsku u cilju da dalje preko Slovenije dođe do Švedske. Međutim, na tom putu se u 2020. utopio u Korani. Onda sam zajedno sa Selmom Banić otišla na teren jer sam i sama zbog priče, a i zbog nekog obećanja, to je njegovim prijateljima iz Švedske, odlučila pronaći njegov grob. Pronašli smo ga u selu Skakavac, blizu Karlovca, i prizor koji smo tamo zatekli zapravo bio meni apsolutno zastrašujući. Riječ je onako 2 hrpe zemlje u koje su zabodana 2 ogromna nišana i na njima su ispisani brojevi i slova. Dakle, iako su i sve institucije koje su bile uključene u brigu o njegovom tijelu i o sahrani zapravo bio im je poznat njihov identitet i kako je on stradao, taj grob je onako totalno dekonstrualiziran i zastrašujući. A ono što je meni zapravo bilo strašno je da, znači, u istoj grobnici s njim su sahranjena još 2 mladića, a u grobnici do nje još 4. Narednog dana, nakon povratka iz Kakavca, zapravo meni ja sam bila apsolutno šokirana jer mi je tek tad nekako došlo do svijesti zapravo da je riječ o svojevrsnoj masovnoj grobnici mladih dečkiju koji su 2022. sahranjeni kao neka vrsta predmeta pod brojem. Ja sam Selma Banić i nalazimo se ispred prve policijske postaje u Zagrebu. Ovdje sam vas dovela jer je za mene ovo mjesto jedan od toponima pushbackova u Zagrebu i naravno u nekom širom kontekstu pushbackova u Hrvatskoj. Mjesta koje ja pamtim iz maja 2021. godine kada smo pokušali prijaviti nestanak 2 osobe u pokretu koje su bile otete u Petrinji. Da budem preciznija, koje je policija otela u Petrinji. Znači, prošle godine ovo mjesto, Zagreb, je postao neka vrsta
geografije pushbackova, ljudi koji su uspjeli doći iz Bosne i Srbije, znači koji su uspjeli prijeći tu nekakvu granicu kroz svoje klandestinske prolaze, svejedno su nažalost nastajali iz naših kvartova, iz naših ulica i parkova, policijskih postaja, motornih vozila, MUP-a. Spomen plat na prijelaz, odnosno The Passage Memorial, to je naš pokušaj, naš kolektivni pokušaj da s jednom komemorativnom, umjetničkom i dekolonijalnom praksom komemoriramo živote onih koji su stradali na granicama u ime granica. Da osudimo režim smrti koji stvaraju politike Europske unije, u ovom slučaju, barem na ovom našem lokalitetu, a provodi i ova država, Hrvatska, kroz svoje institucije i svoje politike. Marijana i ja smo u sklopu Erimovog terenskog istraživanja krenule obilaziti lokacije pushbackova, odnosno mjesta smrti i mjesta ukopa groblja u Karlovačkoj županiji. I tamo smo se zapravo prvi put susrele sa mjestima gdje su ljudi koji su smrtno stradali u Hrvatskoj na svom putu kroz Balkan kopani, ukapani i ta mjesta su potpuno s jedne strane dekontekstualizirana, znači nije jasno zašto i na koji način neko završava u Raki. Tek u trenutku nečije smrti netko, a takvih je mnogo, nažalost, zaslužuje fokus, pažnju, vrijeme ne samo hrvatskih institucija, znači Ministarstva unutarnjih poslova ili komunalnog poduzeća ili nekog groblja ili neke ambasade ili konzulata, već i to neko mjesto u toj zemlji, na toj zemlji. Naravno da ljudske živote ne odnosi priroda, ne odnose rijeke, jezera, šume, brda, planine i uvjeti u kojima ljudi pogibaju na migrantskom putu kroz Balkan, već taj režim stalnog pushbacka, dehumanizacije, legalizacije egzistencije u kojima ljudi moraju pribjegavati sve opasnijim procedurama prijelaza. Pokušali smo biti dio tog kolektivnog žalovanja. Moram naravno spomenuti da u našem kolektivu Žene ženama jedan dio žena koje su radile, vezle komemorativne portrete i sam prošao taj put i jako dobro zna što na tom putu, što je taj put i što na tom putu čeka ljude u pokretu. Spomen platno čini 36 portreta, iako je naravno ljudi koji su u Hrvatskoj stradali puno više, a da ne govorimo o nekom širem europskom kontekstu, a da ne govorimo naravno o nekom širem planetarnom kontekstu. Transbalkanska solidarnost pokušava to misliti i na području bivše Jugoslavije, odnosno na neki način na ovom balkanskom migrantskom putu. Jer naravno imamo osjećaj i on je potpuno točan da se ovo dešava kao neka vrsta reprize, da ljudi koji umiru danas na Balkanu gotovo da su to novi slojevi na lokalitetima nekih
drugih grobnica na ovom području i da u tom nekom smislu ne samo da mi možemo i trebamo prepoznati, nego imamo vrlo živo iskustvo, vlastito iskustvo progona ili zbjega rata. Ne znam, mislim da su to sve neki slojevi kroz koje se možemo i pozvani smo se prepoznati. Pozvani smo se prepoznati u smrti običnog čovjeka koji se utopi u mrežnici, jer je to bio jedini put kako može stići svojoj familiji, svojoj sestri u Francusku, ili smo se pozvani prepoznati u tim tektonskkim poremećajima, sad i metaforički, ali doslovno zemlje, bilo gdje na planeti. شد السيلو بين يديا شد السيلو اشطاري فات البلاد منا كان ميلو شد السيلو شد السيلو نو ماني نو عقبلتنا كان الزيرو شد السيلو بين يديا شد السيلو اشطاري فات البلاد منا كان ميلو شد السيلو شد السيلو نو ماني نو عقبلتنا كان الزيرو شاد السيلو بين يديا الشيطان جر فيا عقلي مكواسي جبت البلاد ولا الهيا نكشب على الزنقه اللي العباد دور كبير كازنبوقه وكاع العباد باغا طير زمان سيدي جيبي كلشي ولا بالحبات كاش ماني والدوله باقا كاع ما سخاتش شفرات ولعبات وباقي كاع ما نواتش تقاد هاد البلاد وش عايش كاع اللي مات.